sabunya tingaramo saramala malomani juru mani jomila bano awaka e kalula juru fola kambe tumaro ngadinya danne sabule mangaramo seneke bamme keto nin ko sabule nodi obe bolo sabu Maliyan assalamu alaikum tuguni an bɛ aw bɛɛ kelen-kelenna fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se jamanadenw ma diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali seleke naani bɛɛ la ka jamanadenw fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ni an seginnen tuguni ka na Cɔrɔnɔ Décrypte jɛmukan kan bi Cɔrɔnɔ Décrypte kɔni an y'a kɛ ko fila de kɛ nin ye sabanan de daminɛtɔ ye ka sababu kɛ an y'a kɛ parti ye walasa fɛnw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ cogo min na maintenant parti sabanan mun kɔni filɛ nin ye ni an bɛna o daminɛ o sigilen don fête divers ka ko minnu ni a kɛra nin waati dabadɔ in na an ka jamana kɔnɔ an da bɛna maga olu de la k'u walawala a b'a kalama k'a fɔ an ko an ka convoi dɔ bɔtɔ Kayiba Jabate an y'a ye k'a fɔ terroristes ye a convoi attaqué sɔgɔmada in na o kɛra entre Djeni et Djema o ni ɲɔgɔn cɛ donc hokumu kɔnɔna na an y'a ye fana tuguni an bɛna kuma ko mun fana kɛra sofara le 22 septembre 2021 ni o ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye Jibril Danbɛlɛ ka kunnafoni ɲininen don an bɛna Jibril wele ale da ka se ka s'an ma ka walawala donc kunnafoniw dabɔkun ye ko minnu b'aw ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka se ka dɔn an b'a ɲini hali bi a k'a partager an b'a ɲini an kanubaw fɛ a ka partager Cɔrɔnɔ b'a ɲini an kanubaw fɛ u ka partager kosɛbɛ sabula partageli bɛ kɛ sababu ye i kɛrɛfɛmɔgɔw ka se ka bɔ a kalama mun kɛra jamana kɔnɔ a b'u kalan a b'u bɔ ko caman kalama a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana u kɛrɛfɛmɔgɔw fana u bɛ ladilikan caman f'u ye an bɛ tarata la bi septembre kalo tile 28 o ye bi ye san 2021 an bɛ o la donc bi tile filɛ na an bɛna bɔ septembre kalo kɔnɔ an b'a fɔ ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma an bɛna don kalo kura mun na ni octobre kalo ye ala ka kɛ aw ni ne ka kalo ye maliyɛnw donc nin waati na an b'an ka jamanadenw bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ka foli lase an fana baw ma an ka laadatigiw an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn nin waati na an bɛ don babu kɔnɔ an b'a daminɛ ni ko mun kɛra 22 septembre ye 22 septembre tɛmɛnen mun ye sofara ye donc an b'an ka sponsor fo WCVN Yarawal ani Savon Dima an ka foli bɛ se u bɛɛ kelen-kelenna ma donc an bɛna Jibril wele Jibril ka kunnafoni ɲininen don maliyɛnw ko 22 septembre don a b'a kalama sofara ye an ka jamana ye an balimaw ka ca yen kosɛbɛ an bɛ sofarakaw fo u yɛrɛ delila ka bɔ ala an ka plateau kan yan an bɛ a dugutigilakaw fo an ka foli bɛ se a laadatigiw ma an balima fila minnu bɛ yen an balima fɛn fɛn sigi bɛ a dugu la an bɛ u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi jamana in ala k'a diya ala k'a kan sago ye Cɔrɔnɔ ka foli bɛ s'u ma nka an ye kunnafoni min sɔrɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen de bɛ kunun an da kun kan ka se kunnafoni ma nka ko saabolo la an ma se ka o kunnafoni tarabaso donc an bɛna Jibril wele ni ale ye ouverture media yɛrɛ ka correspondant ye Kucala mara la en même temps fana radio Coton fana a bɛ baara kɛ yen nɔ donc an bɛna ɲininka ale de ka kunnafoni ɲininen don ale de ye kunnafoni ɲini donc à travers lui an bɛna jɛnsɛn an bɛna ɲininka mun de kɛra exactement sofara le jour du 22 septembre 2021 ni o kɛra araba tɛmɛnen ye donc maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ye dɔ fara partageli kan ka ɲini bɛɛ ka partager an b'a daminɛ ni Jibril ta ye donc Jefaga bɛ n kɛrɛfɛ yan o tɛmɛnen kɔfɛ ala jɔn fana bɛ n kɛrɛfɛla la nin waatinin na donc olu bɛɛ daminɛ don baro la ni kɔrɔfɔw banna u bɛna commentaire k'a kan Jibril salamu alaikum waalaikum salam kari baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ n na Cɔrɔnɔ ba Danbɛlɛ an b'i fo kosɛbɛ i Njayi maaw b'i dɔn kɔrɔlen i bɛ baara kɛ radio Coton na kosɛbɛ ouverture media fana ka kunnafoni dila jɔnjɔn ye Kucala maraw la kosɛbɛ tɛmɛnen kɔfɛ i ko Zinzana boutique wa Sinzana boutique de Sinzana boutique Jibril Danbɛlɛ Kucala Sinzana boutique Jibril Danbɛlɛ Kucala voilà Sinzana o ye dugu tɔgɔ de ye quoi o ye dugu tɔgɔ de l'homme de tous les terrains voilà Jefaga Cɔrɔnɔ de taara ne feere ma ye sa o an ye dɔ de mɛn a ye dɔɔni fɔ Cɔrɔnɔ ma ye wallahi l'homme de tous les terrains c'est à dire que a bɛ fɛn bɛɛ feere a ka Zinzana boutique kɔnɔ ne yɛrɛ sera yen weekend tɛmɛnen n taara a ka boutique kɔnɔ a taara don boutique siɲɛ kɔnɔ dɔ la Jefaga climatiseur de bɛ yen n ko Jibril ko Danbɛlɛ ka fana ka climatiseur bila boutique kɔnɔ
a yelela ko a sorno ka fana ma lafiya we a taara boisson dɔ ta ka na di ko baramuso ka boisson an y'o min ngala ka barika dɔ la ka tila ka bakɔrɔnin kelen di yan bakɔrɔnin ko bakɔrɔnin ka di kunnafonidila ma ko kɔrɔ b'o la dɛ parce que bakɔrɔnin dalakan ka ca aw de d'a ma o dalakan ka ca donc n'i y'o di kunnafonidila ma c'est que i bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko an dalakanw ka ca k'ala ka dɔ fara kan ka taa bakɔrɔnin kelen dɔ d'a ma bakɔrɔnin fitinin don I hakili ka bon kojugu. Ni biro mun na ma saga di a ma sɛ di an ka bakɔrɔnin n'o ye ko ye dɛ wa a ka butigi kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ feere a bɛ siman feere a bɛ sojɔminɛnw feere a bɛ pinɛ feere a bɛ motow feere a bɛ so jɔ wa Jibiri bi ko bɛɛ la. Ani koko faraka koko ta ka yɛrɛkɛ pewu ka bɔ i fari la. Ala k'a kisi koko ma ye dɛ. Koko ma ye ala k'a nɔgɔya sisan. Fɛn dɔ f'i ɲɛna. En même temps i bɛ kunnafoni di ni degun y'i sɔrɔ wariko kɛra la. I bɛ se ka taa i terikɛ nɔfɛ ɲɛma i ka wari di nasɔngɔ tɛ n bolo. E ni degun ye joli sɔrɔ? N ko ni degun ye maa sɔrɔ quoi. I bɛ se ka taa i teri nɔfɛ ɲɛma i ka nasɔngɔ ja. N sila ɲɛ na madamu ka nasɔngɔ ko ma ɲɛnabɔ. Mais ni koko y'i frappé ka kulusila jalala gosi bila i la. Tɔrɔ i bɛ se ka taa i teri nɔfɛ o la dɛ. Yɔrɔ dɛ. Mais ni teri sɛbɛlama yɛrɛ don. A fɔ ni teri sɛbɛlama yɛrɛ don est-ce que i tɛ se ka coup de main dɔ demander a fɛ? K'a fɔ na ɲɛma madamu sila ɲɛ na. A ma ɲɛnabɔ. Ok. An ka taa joona nin waati la Jibiri ko mun de kɛra so fara araba tɛmɛnen. Ok kɛrɛnkɛrɛnnen na ni septembre kalo tile 22. San o san 22 septembre mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa a ɲɛnamaya. Sofara i n'a fɔ Mali fantan caman kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min na. Donc ko na a ka kɔrɔw b'a kɛ cogo min na. I b'a sɔrɔ kalandenw. Kɛrɛnkɛrɛn mantakasa kalandenw minnu ye kuranɛ kalan kɛ quoi. U bɛɛ bɛ kuranɛ durusiw kɛ ka bɛn a don ma. Bɛɛ bɛ taa i ka kalanyɔrɔ kunnawolo a don. Donc n'u taara i b'a sɔrɔ ɲɛnatigɛw bɛ taa maakɔrɔw bɛ taa kɛnɛ kan. Olu min bɛ kuranɛ in dɔn olu min y'a faamu fana karamɔgɔ wanew. Donc kalandenw karilen ɲɔgɔn na olu b'u lamɛn. Olu bɛ kɛ komi jiriw ni ɲɔgɔn cɛ jiri bamanankan na jalatigɛla. Olu b'u lamɛn ka jalatigɛ k'a fɔ aya ni e ka kalanso tɔgɔ ye Cɔrinanja i ka kalanso e de gagnera. N'e ka kalanso tɔgɔ ye Je Fagata e kɛra maa filanan ye. Ne ka kalanso tɔgɔ ye Mangarata e kɛra maa sabanan ye. Bon ka tali kɛ ɲɛden kelen sunɔgɔ bɛ Miɲankala Mali fantan 4 bɛɛ kɔnɔ sisan. Bon a ko in fari faga dugula karamɔgɔ ɲɛmaaw la. Bon olu y'u sen kuru ka bɔ a yɔrɔ taali la. E ko mun kɛra yen? E ko mun bɛ yen? Mun ka tali kɛ ɲɛden kelen sunɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ Sofara de don Sofara. Lakanabaliya quoi lakanabaliya. Voilà lakanabaliya bɛ yen insécurité bɛ yen. Donc ka tali ko kan maaw n'a fɔra ko u ka to ka taa irisigi la bon maaw ɲɛmaa ninnu fari fagala taali la. Komi denmisɛn ninnu a ko in jalen b'olu yɛrɛw ye. Olu ko hali ni maa ti taa la ka taa olu a ko jalatigɛ olu ye. U yɛrɛw bɛ to ka taa kɛ laada la. Donc u bɛ taa depuis septembre kalo tile 21. Donc u bɛ kalanw kɛ. U yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ jalatigɛlaw bɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ ma jiriw. Yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin jalatigɛla o tɛ se ka a ko woloma ka ɲɛ i n'a fɔ maakɔrɔ ninnu tun b'a kɛ cogo min na. Kosɛbɛ. Bon jalatigɛ in cogo de kɔni ma ɲɛ wa maa kɔni t'a dɔn bɔn ko jalatigɛlaw kɛlen k'u ka kunnafoniw di ka ban k'a fɔ e de gagnera e ma gagné e ka kuranɛ de kalan cogo ɲɛna. Bon o kɔnɔna na dɔ ninnu ko jalatigɛlaw ninnu ta in t'a ye bon anw de ta y'a ye. Bon o sɔsɔliw daminɛna fo k'a kɛ nɛniw ni dɔgɔyamaw ye filakan na parce que a filakan fɔlɔ de ka ca. Bon ka na b'o la yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn geribu kalandenw surtout filalamɔgɔw olu tɛ yala bere kɔ. U tɛ yala bere kɔ. A dɔw yɛrɛ tɛ yala bese kɔ. U tor'o la dɔw dusu y'u kɛ u bolola bugɔli ma ɲɛ dala nɛni ma ɲɛ u ye besew ni berew bɔ ɲɔgɔn kama. O jobiliw bɔra la kosɛbɛ. O yɔrɔ bɛɛ maa fila u ye saya sɔrɔ n ye o ja yɛrɛ ci aw ma.
bon ma banale on tala ka taa laptan so la ko in kɛla septembre kalo tile 21 n'a m'a fɔ ma le 21 ka dugu jɛ le 22 la parce que laada kɔrɔla u b'a kɛ le 21 dugu bi jɛ 22 septembre u bɛna ka na fɛn min ye donbolo di kɛnɛ kan ka bɛn an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ don ma d'accord mais ninnu ta ma se ka kɛ jojodi ye bilen a kɛla sukonya ye ka bɛn o don ma donc o b'a yira a sɔrɔla 22 septembre ɲɛnajɛw de fɛ 22 septembre ɲɛnajɛ de kun don d'accord d'accord bon u kun b'a a veille de kɛ préparer la ten ka dugu jɛ a don na voilà mais nin kɛlen an ka ɲɛma mun autorité tɛ yen nɔ olu ma voilà ni i ka kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ n'i y'a ye a su ne a jogo t'a danna nin ma autorité de t'a la parce que a yɔrɔ la hali ɲɛnatigɛ si ma se ka kari k'a fɔ n'an ka taa denmisɛnw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que hakilisigi tɛ yen bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ sirannen don a yɔrɔ la o bɛɛ siralen don bon ni fila karamɔgɔ yela dɔgɔnɔw bɛna e cɛ ko i ye jaadisi ye ni dɔgɔnɔ karamɔgɔ fana yela kɛnɛma fila dɔw fana bɛna e cɛ k'e ye jaadisi ye bon a kɛlen bɛ olu kɔni kɛn bɛ i n'a fɔ gingiw u bɛ se ka bɔ waati min na o kɔni ye fo kɔnɔw da kuma de ye gingin tɛ se ka ye kɔnɔw caman tolen waati a ma nɔgɔ olu ta kɔni kɛla dogo ni dogo de ye d'accord d'accord bon o la wari wele bilala an ka Mali faama de ma ni o ye armée Mali ye olu de sera ka boli ka kɛnɛ sɔrɔ joona bon u ka compétence fana sera ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni ka se ka a su hakɛ da maa 2 la ka maa jogilenw fana da maa 3 la Allahu akbar ala ka hinɛw la minnu ami donc nin kɛra 22 tɛmɛnen nin kɛla 22 septembre min tɛmɛna an kɔrɔ san 2000 ani san 21 d'accord ɲinan san na d'accord kɔrɔfɔ ɲɛna voilà merci beaucoup Jibril tari kunnafoni wɛrɛ b'i bolo wa an bɛ ala fo nin ye bi kunnafoni laban ye à part que kun dɔrɔn an kumana polisikɛ in kan polisikɛ in ta kɛra cogo di a déféré la kunu i balimakɛ minɛna ka i b'o fɔ ka walawala kɛ i b'o fɔ k'u kama ni tɔw ta bɛ fɔ an b'an kan kɔrɔta ni fana ta bɛ fɔ i kan bɛ kɔrɔta dɛ o fɔ tuguni dɛ a fɔ i ka segin a kan jaralaka de minɛna yan jarakɛ Torno Njaay balimakɛ jarakɛ an bi an ka marifaw ka wari dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan k'a don marifaw la k'a don kisɛw la ko a ye na a kana kucalakaw lakana a ka malidenw lakana ale de b'an ka marifa ta ka bɔ su fɛ clan dɔ b'a bolo songurubu donc ani olu bɛ bɔ u bɛ to bɛlɛnbɛlɛli na u bɛ to ka mɔgɔw ka motow minɛ o la bon ala de y'a kɛ u ye dɔ ka moto minɛ a la a bɛ waati jan bɔ kamalen nana k'a bɛ don a ka so a bɔlen a ka dugu kɔnɔ yala la su fɛ tuma min na a sera k'a sɔrɔ da datugulen don a yɛrɛ gɛrɛla ka bulonda yɛlɛ donc ka bulonda yɛlɛ ka sɔrɔ ka na k'a b'a ka moto ladon maa wɛrɛ nana maa 2 nana ka na jɔ moto la min bɛ moto sanfɛ o y'i banban moto la min bɛ moto kɔfɛ o jiginna k'a bɛ taa kamalen ka moto ta waati min na ale fana ye dayɛlɛ k'a bɛna a ka moto ta a ko mais e dun bɛ ka ne ka moto ta a kɛra cogo di a ma kuma fɛ mototigi fana girinna k'i gulon moto bagaji la o bɛ moto samanaw ni ɲɔgɔn cɛ Torno Njaay balimakɛ ye marifa bɔ k'a ci mototigi la o yɔrɔ bɛɛ mototigi y'a bila ka kulo ci dukɔnɔmɔgɔw bɔra sisan fancinin de y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la u tununa ko in de kɛra ka mɛn sa an t'a dɔn ko in yɛrɛ maa kelen minnu bɛ ka nin ko in kɛ maaw la sabula a kaw cayala sisan naani in na de maa dɔw nana minɛ maa 3 ɲɔgɔn bonyɔnko olu minɛna anw fɛ yan Kucala nin ka kelen in na donc comme ça ɲininkaliw de sɛmɛsɛmɛn'u la k'u ka gafew labɛn k'u bɛna u don mobili kɔnɔ ka taa k'u différer ka taa parquet ɲɛma maa min kan ka mobili boli n'olu ye olu fana o kuma dangadenya don a ko olu ni nin de bɛ jɛ ka sonyali kɛ mais o bɛna olu dangaden filɛ cogo di f'a bɛ fugulan don a kun na ko a bɛna olu mɛlɛsi don olu tɛgɛ la k'a b'olu ladon ka taa olu di parquet ɲɛma o fana ka sɔrɔ ka fɛn a tɔgɔ bɔra kɔnɔ commissaire wele ko kuma b'olu fɛ donc u ye nin kuma in de fɔ commissaire ɲɛna tan commissaire fana ye cɛ sɛgɛsɛgɛ a taara ye k'a fɔ vraiment ko in kɛra tan de o fana ma fila kɛ o y'a bila ka taa procureur ɲɛma bon n kɔni b'a dɔn a ka polisiya kɔni bɛ k'a dan fana ye
D'accord. Ok. Djibril, merci. Merci, m'aw bɛɛ fo bi ouverture média lamɛnbaaw bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fo a ka cɛsiriw la kosɛbɛ kosɛbɛ. Merci beaucoup. An b'i fo. Cɔrɔnɔ ye n se ko ma o. Cogo di ta? Kunnafoni min bɛlen ko Cɔrɔnɔ Njayi nana Kucala ne ma fɛn fɔ mɔgɔ ye bɛɛ bɛ ka ne accuser. Bɛɛ bɛ k'i accuser? Walayi ko m'a to k'u k'i ye. Mais a fɔ Kucalakaw ye ko n bɛ segin ka na tuguni. Parce que i fana nana i y'a fɔ i ko temps t'i bolo et puis i nana a ma tɛmɛ minute 10 kan i taara. A ma tɛmɛ minute 10 kan komi anw taara Pɛnsoba. Voilà, Pɛnsoba anw taara Pɛnsoba donc n ye n profiter de ka taa foli bila e la dɔrɔn ka segin. A diyara n ye a diyara n ye. O dɔrɔn de don a fɔ Kucalakaw ye k'an bɛ tila ka segin ka taa k'an bɛ na. K'an bɛ na an caman yɛrɛ. K'an bɛ na. Voilà an bɛna kɛ ten sinon. A ye n se ko ma dɛ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Djibril. D'accord, donc an bɛ Kucalaka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni de kɛra donc rapidement an bɛ taa sujet tɔ kɔnɔ an bɛna débat sigi o kan ka kɔrɔfɔ kɛ an b'a fɔ sofarakaw ye an b'u fo kosɛbɛ ka dugutigilakaw fo ka karamɔgɔw fo a laadatigiw an bɛ bɛɛ fo sofara mara kɔnɔ nin waati in na an bɛ Kucalakaw fo k'a fɔ Kucalakaw k'an bɛ segin ka taa Kucala ka di dɛ sɛ caman de bɛ Kucala sɛ n'i taara i bɛ sɛ de dun kojugu donc an b'u fo kosɛbɛ miyanka minnu bɛ an ka foli bɛ s'u ma ani sanafow an b'u fo kosɛbɛ ka tɛmɛ Kucala ka taa fo Sikaso an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma a sigida kelen-kelenna bɛɛ a y'a f'u ye ko Cɔrɔnɔ n'a ka cɛdenw an bɛna se Kucala don nataw la inshallah nka dimanche nata in o ye selenge ye a y'a fɔ selengekaw ye k'u labɛn Moriba Kamara a n'a ka cɛdenw an b'u fo maliyɛnw o hukumu kɔnɔ mun kɔni ye ko ba dɔ kɔni k'o kɛra o kɛra Kayisara la sɔgɔmada in na donc an da bɛ s'o ma rapidement ni ka tila ka tɛmɛ o kan joona ka taa mun kɛra cour d'assises mun kɛra kunungo ntɛnɛn donc sɔgɔmada in na an wulila k'a ye k'a fɔ ko an ka cɛdenw k'u tun b'a la ka société minière dɔ de kɔlɔsi ne ma fili donc u y'u to tɛmɛtɛmɛni de la u taara tɛmɛ entre Dijeni ni Jema dugu dɔ bɛ yen n'i ma fili Badugu de tɛ wa Sebabugu ani Kawala c'est-à-dire que Nara Sirafara quoi Nara Sirafara ani Kawala donc ko in kɛra yen ko Kawala Kuala ni Sebabugu a kɛra olu de ni ɲɔgɔn cɛ tout juste a yira k'a fɔ Bamanciw de balila ka bɔ Tula ni ka se ka mugu wuli maliyɛnw a yira k'a fɔ mugu dagɛlɛnw b'u bolo kosɛbɛ vraiment maaw minnu bɛ yen k'u balila ka bɔ i b'a fɔ u sigilen don a ko kama i b'a fɔ maa kun kɛmɛ ka u ladɔnniya k'a fɔ ko société minière in u ka minɛnw bɛ ka tɛmɛ société minière in u bɛ sanubɔ de kɛ sanubɔ baarakɛlaw don camion caman tun b'a la nka an ka gendarmew de tun b'a la k'u lakana walasa minɛn ninnu ɲuman bɛ se ka don cogo min na faaba kɔnɔ o hukumu de kɔnɔ nin baara in kɔni kɛra sa a kɛra Tarabasoli da ye an ka maaw fana ye mugu wuli u ye mugu wuli an ka maaw la nka kɔrɔfɔli y'a jira k'a fɔ ko u ka maa dɔw banana minnu sara nka anw fana ka côté la ko maa 5 sara an ka gendarmew maa 5 sara maa minnu banana fana k'o ka ca dɔɔni donc a jira k'a fɔ mobili ninnu bɛɛ kɔni jenina mobili ninnu bɛɛ jenina an ka yetaw la an y'a ye cogo min na mobili ninnu bɛɛ jenina donc nin b'a jira k'a fɔ nin ko fasugu an bɛ dugawu kɛ an ka cɛden minnu bɛ k'u taɲana sɔgɔmada in na ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka u garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma minnu banana ala ka u nɔgɔya donc nin b'a jira jɔjɛ fɔ komi e bi nara taa sira in kan nin ko fasugu bɛ kɛ ka caya siraw kan. Ouais, Cɔrɔnɔ effectivement yani nga nda do yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ an ka tɛnitigilakaw ninnu ani mɔgɔ ni tora kɛlɛ in na bi ani hali don tɛmɛnenw na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka hinɛ la ala ka n'i ye Nara sira ta k'a lajɛ c'est à dire que Kayi région Kayi fo ka n'a bila Bamako ani ka taa Bamako yɛrɛ ka taa fo Nara Cɔrɔnɔ chaque fois ni attaques de bɛ kɛ a tɛ 2 semaines ɲɔgɔnna bɔ an y'a ye ni ɲɔgɔnna attaque waliyara tuguni Bamanciw fɛ u taara bin Marocain chauffeur dɔw kan wagati min na u tun bɛ ka bɔ Maroc u donna ni Nioro ye u bɛ ka na u taara ka taa bin u kan an y'o ye o tɛ 2 semaines yɛrɛ bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni Nara sira in bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko a bɛ chantier la Seliba dugusɛjɛ Seliba tɛmɛnen dugusɛjɛ an y'a ye o yɔrɔ kelen in na tuguni waati min na entreprise mun yɛrɛ bɛ n'olu bɛ ka goudron in da an y'a ye Bamanciw taara yen ka taa u ka machine k'a bɛɛ jeni o kɛra yen kunun tuguni ne yɛrɛ weleli sɔrɔ ka yira n na k'a fɔ ko Bamanciw mun ye dugu dɔ bɛ yen ko Gumbu ani Nara cɛ 25 kilomètres ko kunu jadisiw bɔra yen tuguni a sababuya kɛ ko don tɛmɛnenw na a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ i b'a ye ko jadisiw kun taara yen sɔrasiw an ka tɛnitigilakaw kun ye dɔw suit ka taga fo yen yɔrɔ la donc u ye maa 1 faga yen an ka tɛnitigiw ye jadisiw dɔ faga yen donc mɔgɔ ninnu seginna ka na de sisan ko maa mun sara ko munna dugulamɔgɔw ma u ka mécontentement manifester parce que ko mun sara k'a sara ala ko de la
ko silamɛ de kun don ko dugulamɔgɔw ko a kun ka kan dugulamɔgɔw de fana ka c'est à dire que u b'u ka mécontentement yira k'a yira ko maa mun sara nin yɛrɛ u k'ale ka tasibila kɛ u k'a lajɛ ka tasibila kɛ k'u m'o kɛ ko et puis maa mun yɛrɛ kɛra sababu ye k'a yira c'est à dire ka jadisi yɔrɔ yira an ka sɔrɔsiw la yen kelen k'u gɛn ka na dugu kɔnɔna la n t'a dɔn k'a ka moto tununa bon mécanicien kɛ dɔ de don a sigilen bɛ Gunbu dugu kɔnɔna la u taara fɔ mécanicien kɛ ɲɛ ko bon ko moto in tununi min kɛra ko mécanicien kɛ in k'i jija olu ka moto a k'a sara mais sauf que wagati min na u taara k'a fɔ k'u bɛ mago bɛ mécanicien kɛ in na a y'a sɔrɔ a tɛ yen donc k'u ye numéro dɔw bila yen k'a yira k'a fɔ ko ni mécanicien kɛ nana u ka numéro in d'o ma k'ulu wele a k'ulu wele quoi pour que olu bɛ se ka na olu ka maa mun sara n'a ka moto tununa a k'o sara donc o b'a yira an na k'a fɔ ko mécanicien kɛ de tun y'a ta non mécanicien kɛ m'a ta o c'est à dire que le fait que u y'a gɛn ka na dugu kɔnɔ a donnen dugu kɔnɔna la maintenant a bolila ka taa don du de kɔnɔ donc sɔrɔsiw nana maintenant sɔrɔsiw y'a adressé mécanicien kɛ la k'a yira maa dɔ an y'a gɛn a donna est ce que y'a donna yɔrɔ min na donc a yira k'a fɔ a donna nin yɔrɔ in la maintenant u taara u y'a labɔ sokɔnɔna la u kɛlen k'a labɔ sokɔnɔna la sɔrɔsiw fana ye u ka baara kɛ donc sɔrɔsiw ye jadisi kɛ u y'a faga et puis en plus u tilara k'a ka moto de ta sisan ka taga n'a ye i m'a faamu donc le fait que mécanicien kɛ mun parce que u mɔgɔ fila de kun don u ye jadisi minnu gɛn maa fila de kun don donc kelen kɔni o échappera donc o y'a ye k'a fɔ ko mécanicien kɛ de kɛra sababu ye ka olu yira parce que olu nan'u ka moto garé mécanicien kɛ ka yɔrɔ la wagati dɔ la donc o de la u bɛ k'a laɲini ko fo mécanicien kɛ k'olu ka moto sara wa ko dugulamɔgɔw yɛrɛ fana kun kan ka cɛ saya mun kɛra ko dugulamɔgɔw kun kan k'u ka mécontentement yira parce que ko cɛ Kumbukaw k'u k'u ka mécontentement yira ko parce que mun sara k'a sara ala ko de la awɔ donc tɔrɔ n'i ko ko a zone n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko k'a ta Kayi mara la fo ka taga Nara région na insécurité de bɛ yen tɔrɔ jihadistes bɛ yen kuma bɛɛ i b'a ye attaques de bɛ kɛ a yɔrɔ la kuma bɛɛ wa mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ Nara sira in yɛrɛ emprunté ka bɔ Nara ka na Bamakɔ tɔrɔ kuma caman u b'u attaquer siraw la kuma caman u b'u attaquer u bɛ bin mɔgɔw kan ye u b'u ka bololafɛnw minɛ u la u bɛ fɛn caman k'u la bon hali jɛma fana ni ɲɔrɔn cɛla la kuma caman i b'a ye attaque bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la donc ça veut dire que zone min bɛ yen a zone parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a zone ka bon kosɛbɛ n'i ye ɲɔrɔn ta k'a lajɛ ɲɔrɔn ka taa ɲɔrɔn fo ka taa yɛlɛmani yan fan na tɔrɔ olu bɛɛ bɛ tali kɛ Moritani la i b'i to yɛlɛmani yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ komi i bɛ Moritani ka tɛmɛ yuri ninnu fɛ n'i sera a yɔrɔ ninnu na ani jayi kɔrɛ ni jayi kura ninnu voilà parce que a zone pratiquement ne bɛ se k'a fɔ ni nord yɛrɛ bɔra yen zone ka bon n'a bɛɛ ye a zone ka bon parce que k'a ta yen Moritani an ni Moritani de ka Moritani ni Mali bɛ frontière ta yɔrɔ caman quoi donc a b'a ta ka yɛlɛmani fanfɛla la ka taga fo Ɲoro fo Nara donc a bɛ se olu bɛɛ la et puis zone belebelebaw de don jihadistes bɛ daga yen u bɛ mɛn yen kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko vraiment zone in kɔni attaque bɛ k'a la kuma bɛɛ donc an b'a laɲini dɔrɔn de cɔrɔ an ka tenitigiw ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa u bɛ se ka et puis ka ɲini yen sigibagaw fana fɛ parce que a mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ maa min kɔni ye dunan ye aw minnu mɛnna sigida la ka san caman kɛ a yɔrɔw la ka wagati caman kɛ kabiri aw mɔkɛw n'a mɔkɛw ni maa kura nana ka na don aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maa kura ye donc a ka kan olu fana yɛrɛ dama fana k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que nin kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sɔrɔsiw dɔrɔn ka kɛlɛ tɛ nin ye mais jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka kɛlɛ don donc aw minnu ka zone don a ka kan waa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa n'a aw y'a mun repérer k'a fɔ ko o t'aw dɔw ye a bɛ se ka wele bila tenni tigilamɔgɔw ma ka se ka wulikajɔ sabati cogo min na ka se ka u minɛ vraiment an bɛ an ka tenitigiw fo kosɛbɛ ala jɔn commentaire dɔ bɛ bolo ka fɔ a kan e bolo fɔlɔfɔlɔ jumɛn b'a la walasa an ka cɛdenw bɛ se ka yɔrɔ in lakana ka ɲɛ kosɛbɛ cogo min na parce que nin bɛ maa siran dɛ Jɛfaga n yɛrɛ ko Jɛfaga Cɔrɔnɔ a bɛ mɔgɔ siran o maliyɛn kɔni ala ye diɲɛ don o don dan dɔ de bɛ fara an ka siran kan dɔ de bɛ fara an ka jatigɛ kan parce que n'a tun fɔra ko kɛlɛ bɛ an ka kɔrɔ yan fan de fɛ diɲɛ don o don a bɛ ka na tilebi yan fan fɛ a bɛ ka gɛrɛ Bamakɔ la donc o b'a jira ko yɔrɔ si tɛ jamana in kɔnɔ bilen yɔrɔ min épargnelen don wagati min na an n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kuma ba la an bɛ discours cɛɲumanw kɛ an bɛ to ka dunun ni balaw ta an bɛ tulonkɛw kɛ o wagati de b'a sɔrɔ an jugulamɔgɔw b'u labɛn wa a labɛn o labɛn ni u bɔra u bɛ tila nkɔ tuguni ka karaw kana ka an jogin cogo la min ye jogin cogo cɛjuguba ye ni i ko kun jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa ka nin ko dabila a fɔlɔ il faut que confiance de ka restaurer population ani an ka tenitigilamɔgɔw cɛ parce que Jɛfaga ye fɛn dɔ fɔ sisan en tout cas qui est très dangereux parce que mɔgɔ min bɛ ni a sera ka sɔrɔsiw la informer u ka se ka terroriste ninnu yɔrɔ dɔn ni o tigi yɔrɔ dɔnna
et puis les terroristes ont accès à celui-là. Faut que tu numéro dans moto sera malgré voilà malgré ale ma cɛ faga dɛ wa malgré a ma moto in fɛnɛ suɲɛ surasiw taara dɔrɔn an bɛ ka banbagaci dɔ wele a ye a fɔ ko a donna nin so in de kɔnɔ ni a ko b'o cogo la Cɔrɔnɔ mɔgɔ tɛna sɔn bilen ka information di d'autant plus que on n'a pas de soldats en quantité suffisante ka se k'a fɔ ko an b'u poster fan bɛɛ fɛ donc ni surasiw ye zone dɔ bila dɔrɔn i bɛna ye hadamadenw bɛ bila danger de la donc o la sisan nɔ fo confiance de ka restaurer mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ qui sont indicateurs pour les militaires olu fɛnɛ kana na se ka bila u yɛrɛ ma ten tɔ surasiw mana bɔ yen nɔ dɔrɔn terroristes ka taga ko kuntan kɛ o la ni o kɛra i bɛna ye population tɛ adhérer surasiw ka cause la parce que bɛɛ bɛ i yɛrɛ de makaran sisan parce que a b'i kunna n'i tɛ yen nɔ dɔrɔn surasiw bɛ kojugu kɛ donc en tant que o confiance tɛ yen chaque fois i bɛna ye ni mɔgɔ ninnu u bɛ terrain de gagner i m'a ye audace b'u la u bɛ taga ko population ka taga kasi k'a ka dusuman kasa yira parce que olu ka voilà donc Cɔrɔnɔ au-delà de ça ça m'a appelé réitéré moi je ne cesserai de le dire c'est pas pour faire l'apologie du terrorisme j'espère que à travers mes analyses les gens ont su que min ye ŋaniya ye mais au-delà de ça ne b'a fɔ kuma bɛɛ à défaut du moyen de sa politique faire la politique de tes moyens parce que ni an ma dialogue national inclusif conclusion in lajɛ ten an ka kuma ni maliyɛn bɛɛ ye moi je me demande le Mali en tout cas n'a pas les moyens an bɛ wagati min na i ko bi pour arriver au bout de ces terroristes donc ni o ma kɛ chaque fois o bɛ terrain gagner et c'est très dangereux pour la survie de la nation vraiment merci beaucoup Alajon an b'a fɔ hali bi an ka cɛdenw y'u ka dɔ fara cɛsiri kan jamanadenw b'u kɔ dugawu b'u kɔ maa minnu tanyana sɔgɔmada in na an ka gendarme don ko forçati gendarme don olu de tun bɛ ka société minière u ka minɛnw natɔ kɔlɔsi maa 5 ko de tanyana maa damadɔ banana minnu tanyana an bɛ dugawu kɛ ala k'u garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma u sara jamana ko de la ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma minnu banana ala k'u nɔgɔya hali bi nin kɛlɛ in an b'a deli masa ala fɛ an b'a deli masa ala fɛ hali bi a k'an dɛmɛ kɛlɛ in na kɛlɛ in mɛnna an kunna an ka cɛden caman tanyana nin kɛlɛ ko in na ka sababu kɛ anw lakana ye an m'an disi gosi n'an ka cɛdenw ye an m'an disi gosi n'an ka sɔrɔsiw ye ka dugawu k'u ye gendarmew fo ka taa bila sɔrɔsi qualité bɛɛ an b'a fɔ ala k'u lakana jamanadenw b'u kɔ wa an ka dugawu k'u ye jamana in hali bi ala ka bɛn ni sabati na an ni ɲɔgɔn cɛ jamana in bɛ se ka diya cogo min na sinon naramara o fana ye zone ba ye an ka jamana kɔnɔ zone bɛ ka nafa ka bon kosɛbɛ fo ka taa Mauritanie donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka kisiw kɛ ko la n'an bɔra o la maliyɛnw an bɛ taa fête d'hiver sabanan na ni o kɛra Tominiya mara la an b'a ɲini jamanadenw fɛ a ka partager nin fana ye kabako ko wɛrɛ tuguni an ye mun sama ka bɔ indépendant kɔnɔ nka an yɛrɛ wulikajɔ dɔw sabati ka kow ɲɛɲini sabula indépendant kunnafonidilaw an b'u bɛɛ fo Dawuda Sangare an ka foli bɛ bila ye an bɛ Umar Bari fo ale de ka kunnafoni ɲini don nka sabula ale tun bɛ cour d'assises la kunun mun kɛra Bamako kɔnɔ maliyɛnw mun de kɛra exactement nin kɛra san 2018 kɔnɔ 2018 jamanadenw a y'a partager walasa denmisɛnninw bɛ se ka bɔ nin galama walasa a bɛ se ka denmisɛnninw galan jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama ko jaja nin bɛ se ka kɛ anw ka ba Maliba kɔnɔ don o don tulo bɛ taa kalanso kunnafoniw dikun ye ka maaw kalan ka maaw bɔ ko kalama jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ surtout nouvelle génération u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ tile mun na bi bi in na maliyɛnw denmisɛnninya tɛ maa dɛsɛ ko la i ye denmisɛnnin o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i tɛ se ka ɲɛnamaya jabɔ o kɔrɔ tɛ k'i tɛ se ka barika sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko i bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ ka bɔ dɔngɔ la an bɛ nin ɲɛsin denmisɛnninw ma funankɛninw sifilakaw an b'u bɛɛ wele ka na an b'a ɲini an kanubaw fɛ a ye dɔ fara partageli kan kosɛbɛ a y'a partager ko 5 tankɛ maa kelen o kelen bɛɛ ka tan ka kɛ nin ko in n bɛ segin a kan a kɛra 2018 ni ma fili kɔrɔfɔw la k'a kɛra janvier 2018 cour d'assises bɛ sen na o ye ko gɛlɛn minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu kiiri tigɛ maliyɛnw kamalen k'a tɔgɔ ko Émile Kulubali waati in na maliyɛnw a bɛ bɔ Tominiya mara la Tominiya ka don san 2018 2018 o ye san 2018 ye janvier kalo kɔnɔ maliyɛnw kamalen ko a bangina san 1990 o ye 1990 o b'a jira k'a fɔ funankɛnin don ni ma fili a ka surun 30 la walima a tɛmɛna 30 kan ka ban parce que 1990 o selen don 30 ma 30 walima 31 donc il n'a que 31 ans san 31 nka ale condamnera peine de mort de la denmisɛnniya la k'i condamné i si kaso ça c'est très grave et puis ça fait mal très mal nka a ye ko mun kɛ o de jate bɛ minɛ kumaw
tilalew la maliyɛnw ko Emili a ye wulikajɔ de sabati nin don in ko sabula bere ani bamuru u bɛ mun wele ko kup o de ye bese o de tun b'a bolo maliyɛnw ani ka fara gurudɛn kan gurudɛn n'i ma fili o ye bere de o hokumu kɔnɔ kamalen ni a tɔgɔ ko Emili Tominiya mara kɔnɔ u ka dugu de tɔgɔ ko Mafunɛ a bɛ Tominiya kɔnɔ nin don sɔgɔmada fɛ ɲɛfɔli kɛra ye cogo min na ko Emili ni berekuru de tun bɛ ɲɔgɔn na ani bese daduma tun b'a bolo berekuru kuwalen tun b'a bolo Emili ye mun kɛ maliyɛnw a taara da de yɛlɛ ka bɔ a yɛrɛ woloba kunna maliyɛnw k'a wuli a woloba la k'a woloba faga fɛn minnu b'a bolo n t'a dɔn n'a y'a kɛ ni bamuru walima n'a y'a kɛ ni bere nka kɔni woloba bɔnɛ a nin na a yɛrɛ propre mama a y'a daminɛ a ba de la a ye lamɛn ka ɲɛ dɛ a y'a daminɛ a yɛrɛ woloba la sa propre mama k'a ba faga a tilalew la u ka du kɔnɔna na k'a y'a ɲɛsin jɔnni ma a tɛnɛmuso u b'o de wele nazarakan na ko tante a taara tɛnɛmuso fana dalen sɔrɔ maliyɛn ko k'o fana bugɔ a nuque la nuque ye jumɛn ye ta o tɛ kanfilenni de ya nuque ou bien nuque ye todunga nuque ye nazarakan de k'a bugɔ a nuque la nuque ye kan kɔfɛla in de ye a y'a bugɔ a kan kɔfɛla ni bamuru ye a tanti ka tɛnɛmuso fana bɔnɛ a nin la maliyɛnw kamalen a tilalew la u sigi ɲɔgɔn du dɔ bi u kɛrɛfɛ k'o ye Kulubalila du dɔ ye a taara don yen a taalen don o du kɔnɔ u sigiɲɔgɔn du dɔ kɔnɔ n'i ma fili kɔrɔfɔ la a taara maa dɔw fana sigilen sɔrɔ tuguni ka taa bere da o fana kunna k'o fana bɔnɛ a nin kun na a ma d'aw ma a continuera ka maa wɛrɛ natɔ to tuguni ka bere kɛ k'o fana bugɔ tuguni maliyɛnw k'o fana bɔnɛ a nin kun na o mun n'a kɛra Tominiya mara la Mafunɛ a y'a partager maliyɛnw o ye maa joli a ye ba faga ka tɛnɛmuso faga ka taa sigiɲɔgɔn du kɔnɔ ka maa kelen sɔrɔ k'o bugɔ ka tila ka kelen wɛrɛ bugɔ o ye joli maa naani tɛ c'est à dire a ye maa naani da a ye maa naani bɔnɛ a nin na fɔlɔ un coup a ma d'aw ma dɛ a tilala ka continuer tuguni ka taa dɔ fana sigilen sɔrɔ a ka dɛbɛ de kan wa walima o tigi lafiya bɔ la o fana y'a natɔ to k'a bɛ wuli dɔrɔn a ye bere kɛ a y'o fana bɔnɛ a nin na k'a y'o fana bugɔ cogo na sugu dɔ la k'o fana bɔra ka bin o ye maa joli maa duuru tɛ a ma d'aw ma maliyɛnw a tilala ka maa wɛrɛ bɔnɛ a nin la an ka kɔrɔfɔ la kamalen maa mun faga a don maa 8 maa 8 8 personnes o ye tudunga ye jɛ faga min na o kɔrɔfɔ tɛ yan m'a fɛ mɔgɔw k'a partager parce que don o don i bɛ kunnafoni kura de bɛ parce que 2018 waati y'a sɔrɔ Thierno Décrypte jamukan daminɛ waati don o y'a sɔrɔ an bɛ kunnafoni ɲini na mais n'an ko ni kunnafoni sɔrɔ an b'a kɛ nka kunnafoni nana bɔ mun na cour d'assises de la an bɔra a kalama an bɛ kabakokow ta a walawala kun ye mun ye ka se ka maaw kalan bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ bakun na nin ko ninnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ka tila ka ladilikan di denmisɛnninw ma o hokumu kɔnɔ kamalen ni a tɔgɔ ko Emili maliyɛnw a ye maa 8 de bɔnɛ a nin na nin don a yɛrɛ woloba b'a la a tanti b'a la ni o ye a tɛnɛmuso ye ka fara maa wɛrɛ kan ɲɛɲininiw na an y'a mɛn ko maa 3 wɛrɛ fana tun b'a la nka Ala y'olu porokoto olu ma fatu olu ma sa je fɔ an bɛ sari ko kuma de la i bi yɛlɛ ka kile ayi komi ko k'a b'u porokotora quoi ayi bamanankan ne ka baara ka yɛlɛ ko de bɛ kuma ma bila yɛlɛ an bɛ sari ko kuma de i bɛ yɛlɛ la ayi mais i ko c'est-à-dire porokotoli non mais o porokotora de o c'est à dire u bɔra saba woro furajɛ ou bien u bɔra mɛnɛmɛnɛ ni woro furajɛ de da cogoya dɔn parce que n'i bɔra saya kɔni n'i ko de ye saya kɔni jɛ i bɔra mɛnɛmɛnɛ ni woro furajɛ sa o ou bien da sɔrɔ parce que i bɛ se ka bɔ sama woro furajɛ o ka bon nka mɛnɛmɛnɛ ni kɔni i bɔra o woro furajɛ kɔni i kan ka Ala fo k'Ala barika da dɛ u bɔra mɛnɛmɛnɛ ni woro furajɛ parce que k'a ye maa 3 wɛrɛ gosi ka taa kan maa 8 9 10 11 c'est à dire a ye maa 11 bere bi tɛgɛ dɔ in kɔnɔ muru b'a bolo n'a ye mun bugɔ muru la n'o sara a bɛ dɔ gosi bere la o b'a da ka sa donc ale tora o cogoya de la ten fo ka taa se maa 8 9 10 ani 11 o 11 la maa 8 de kɔni tora a la olu tora a la joli la nka 3 in borokotora Ala y'olu kisi olu ma fatu nka u jokina maliyɛnw kamalen dɔgɔ ko Emili a ye nin mun kɛ janvier kalo san 2018
ni ma fila waati y'a sɔrɔ mɔɔ bɛ ka élection ko boliboliw daminɛ élection présidentielle boliboliw kuma na ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ ale nin baara in de kɛ a ye nin kɛ dɔrɔn k'a y'a yɛrɛ ɲini a y'a yɛrɛ ɲini a ye sɛ dugu a y'a ka samara ta k'a yɛrɛ ɲini maliyɛnw k'a k'a la ka digidagani boli joona dugu mun ka surun la a taara yen ni o dugu tɔgɔ de ye ko Sewari dans la commune rurale de Yoroso a bolila ka taa fo yen Sewari il s'est dirigé vers le village de Sewari dans la commune rurale de Yoroso maliyɛnw kamale bolilen ka taa Sewari nin kɛlen dugu kɔni girinna bɛɛ jatigɛra bɛɛ ko ko Emile ye fali kɛ mun de kɛra exactement a bɛ ka maaw fa maliyɛnw dugutigi a ka yamaruya kɔnɔ a ye ordre di funanŋɛninw ma sifinnakaw ma k'u ka u gɛlɛya cogo bɛɛ u ka Emile cari u ka Emile minɛ a bi yɔrɔ yɔrɔ u k'a minɛ funanŋɛninw ni dafalen bolila ka taa ɲininkaliw sababu la u taara bɔ a kalama k'a bolila ka taa mun ye Sewari ye a taara Sewari u taara Emile minɛ fo Sewari ka taa cɔmi ka na n'a ye mun de kɛra exactement mun de ye kamalen bila nin na ni maa fa in na an bɛn'o de expliquer aw ye u taalen n'a ye gendarmerie minnu bɛ a kɛrɛfɛla la ni o ye il a été mis à la disposition de la gendarmerie de Mandiakoyi parce que an bɛ kunnafoni ka gɛlɛn dɛ an bɛ ka mun fɔ o y'a ye an y'a sɔrɔ cogo min na an b'a fɔ o cogoya la nka objectif ye donner des conseils à la nouvelle génération u ka dɔn k'a fɔ maa i kɛra funanŋɛni i hakili t'u yɛrɛ bakun na i ka ko ɲumanw kɛ ka caya an ka hakili to an yɛrɛ la mais fɛn damadɔ de bɛ na ni nin ye sibahana ta fɛnw tali mais est ce que ale ta kun y'o ye point d'interrogation gendarmerie de y'a minɛ maliyɛnw ni ka se k'a ɲininka ko caman na u y'ale ka procès verbal kɛ ni ka se k'a bila ka taa tribunal mun bɛ a yɔrɔ la kiiri kɛlen kɔfɛ olu y'a ye k'a fɔ maa sataw bɔra a la u y'a déféré ni ka na Bamakɔ kasobonba la maliyɛnw kɔrɔfɔw kɔnɔ kamalen ɲininkara k'a fɔ ko mun de ye a bila nin baara la ɲininkaliw kɔnɔ ko kamalen y'a jira k'a fɔ ale ka somakɛ dɔ de bɛ yen o de ko a ma n'ale bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ taabolo la a bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye a ka kow n'a bɛ fɛ a ka kow ka ɲɛnabɔ ɲɛnama yɛrɛ taabolo la k'a ka joli bɔ mɔgɔ joli adamaden joli a ka maaw joli bɔ donc ale kun bolo ale ka ɲɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la o ye ale ba a k'a ba fa ni a k'a ba bɔnɛ a nin na ka tɛnɛmusow bɔnɛ a nin na ka taa sigiɲɔgɔnmaw ka t'olu bɔnɛ u nin na ka sɔrɔ k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ ɲini nka kɔrɔfɔla an ye mun sɔrɔ ko soma dɔ de ko a ma n'a bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ a bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya taabolo kɔnɔ k'a ka joli bɔ a ka maa joli bɔ o de kamalen bila nin na maliyɛnw kabako ko don a bɛ maa dabali ban ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ fiyewu k'a ye k'a fɔ maa jara bɛ gɛlɛya fo ka t'i wolo ba fa dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a kunnafoni wɛrɛ fɔ kunun dɔ fana y'a kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan Kalabankura o tigi fana ye a yɛrɛ wolo ba fa ni o tɔgɔ ko Mayiga an y'o fɔ kunun kunnafoni na an bɛ 11e arrondissement cɛdenw fɔ Jabate Kɔnpoli Jabate olu de kɛra sababu ye ka cɛ cɔmi k'a ɲininka k'a bila ka taa tribunal la commune 5 tribunal u y'a bila k'a déféré ka taa kasobonba la an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ale fana y'a ba fa ko parce que k'ale ba b'ale misɛnya kojugu ko b'ale lamisɛnya ko b'ale tɔɔrɔ ko ni mɔgɔ b'ale kɛrɛfɛ ko b'ale lamaloya mɔgɔw cɛ la wa ko bɛ taa don ale ka sokɔnɔ ɲɛ la k'ale ka so yuguba ko b'ale tɔɔrɔ maliyɛnw de kabako ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ adamaden tɔw b'a lajɛ k'u wolobaw bila ka taa hiji la anw b'a ɲini ka nafolo dɔ sɔrɔ k'an baw bila yanni ala ka kalifa ka s'u ma u ka taa hiji an k'o baraji sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka dɔw b'u ta fa ko parce que k'a y'u tɔɔrɔ dɔw b'u ta fa ko parce que olu bɛ fɛ ka kɛ fɛn ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye diɲɛ kɔnɔ olu bolo ba fali ani karisa fali o de bɛna olu ka ɲɛnamaya ɲɛnabɔ ka diɲɛ kɔnɔ yan maliyɛnw an b'an ka sariya tigɛbaaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn cour d'assises la barika kɔrɔfɔ la ko cɛ kɔni ko u y'a nɔ minɛ peine de mort la yarɔ peine de mort kɔni hakili la sariya kɔnɔ a t'an ka Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ ko maa bɛ jɔ ka kisɛ caya ko parce que k'a ye maa fa nka a nɔ bɛ se ka minɛ peut-être a b'a si kɛ kaso la fo ka taa se a ka saya ma ni ma fili o don. Mali peine de mort tun bɛ kɛ cogo min n bɛ se k'a fili mais jɛ faga bɛ se ka na tilen hakili la 5 bureaux de tun bɛ bila yen n'est-ce pas ka u bɛɛ cagoulé ka sɔrɔ ka marifa d'u bɛɛ ma
mais i b'a sɔrɔ bali bɛ mɔgɔ kelen de t'a kɔnɔ donc u bɛ taa k'i tigi bila u camancɛ la k'i entouré donc i tɛ se ka jɛ cogo min donc a bɛ fɔ ko feu bɛɛ b'a ci i kunkolo de la donc mɔgɔ min t'a dɔn a y'i faga donc peine de mort a exécuté cogo bɛ yen na i bɛ sɔrɔ jamana dɔw kɔnɔ dɔw bɛ bese bɛ kɛ k'i kan est-ce que u b'a yɛlɛma o y'a kɛ peine voilà bon a bɛ yen nɔ mais u b'a yɛlɛma sisan nɔ ka peine ka i ka prison kɛ à vie quoi mais hali sini très bien hali sini peine de mort ma aboli a bɛ Mali sariyaw la quoi d'accord mais ne ka ɲininkali la ne ye ko ɲɛɲini k'a lajɛ n'a sɔrɔ kamalen mun n'a ye nin baara in kɛ taara ka kɛnɛ wa est-ce que a ti subahana fɛnw da est-ce que maa kɛnɛma don est-ce que réellement il est normal a n'a ka faculté bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ wa parce que maa mun ka kɛnɛ kosɛbɛ est-ce que o bɛ sɔn ka muru ta ou bien bere ta k'i bɛ taa maa faga fo ka taa se maa kelen tɛ maa fila tɛ maa saba tɛ maa naani maa duuru maa wɔɔrɔ maa seegin o ma i bɛ fɛ ka dugulamaa bɛɛ faga mais Thierno o ka nɔgɔn c'est-à-dire e yɛrɛ ye mun fɔ c'est-à-dire i ye kuma fɔ cogo min na ka na quoi wagati min a ɲininkara il a reconnu le fait a kɛtɔ ka fɛn o reconnu a ye mun de fɔ ko somakɛ dɔ de y'a bila la mais somakɛ in y'a bila la mun de y'a tɔ a ye mɔgɔ ninnu faga parce que a ko k'ale tun b'a fɛ ka kɛ nafolotigi de ye i m'a faamu donc le fait que a b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye o min b'a la o ka jugu ni fa yɛrɛ o e bɛ ka ɲinɛ o de kɔ o ka jugu fa ye mais o ka jugu ni fa ye o Thierno mais n'o tɛ a mun b'a bila ka mɔgɔw fɛ a y'a kɛ o de kama o parce que il veut être riche a b'a fɛ ka kɛ nafolotigi de ye a kelen ka ɲininka o de fɔ d'après ce que Bari a dit a ɲininkara de a ko wa ko ale ye nin wale ninnu kɛ parce que ale ka somakɛ dɔ de ko n'ale b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye a taara somakɛ fɛ yen parce que a b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye donc le fait que a taara somakɛ fɛ yen somakɛ de y'a yira la bon n'i b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye f'i ka nin wale ninnu sabati comme nafolotigiya fa b'a la donc il est obligé de faire tout ça donc on va yira k'a fɔ ko c'est-à-dire que min b'a la a ka jugu ni fa yɛrɛ ye quoi non mais Jefa ne tun bɛ fana sugu ma c'est-à-dire i b'a sɔrɔ maa i n'a fɔ non Thierno nin ka jugu n'o ye o parce que maa mun ni kunkolo tɛ yen a bɛ fɔ ko karisa kunkolo de tɛ yen mais ni ka fa ka jugu n'o ye mun na parce que fɛn dɔ de kɛra sababu ye ni fa donna la c'est-à-dire que fɛn dɔw b'a la o ka jugu ni fa yɛrɛ ye quoi o de ye n ka kɛ waritigi n ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya o ka jugu ni fa ye o o ka jugu fa ye Thierno o ka jugu ni fa ye o fa modèle jumɛn o Thierno dantɔ la o parce que o b'i bila ka wale dɔ de kɛ non mais c'est clair parce que o b'i bila mais fatɔ caman bɛ yen o tɛ nin kɛ o o b'i bila ka wale kɛ mun ka jugu ni fa yɛrɛ ye Thierno walayi Jefa danfara bɛ fa ni ta tiɲɛ cɛ quoi voilà an bɛ se ka nin ta bila ta tiɲɛ minɛ ne kɔnɔ parce que ni renseignement clinique tun y'a jira ko fa bɛ a la je pense que san tun bɛ sɔn k'a sɔrɔ kabano kɔni na sous haute surveillance a bɛ ka furakɛ voilà parce que hali Bari y'o de fɔ Bari ko n'a sɔrɔla fa kun don n ye question posé a kun est ce que a bɛ drogue ta a bɛ fɛn Bari ko en réalité Thierno an ma drogue ko kuma mɛn ne kɔni m'o mɛn k'a fɔ k'a bɛ jouer ta a bɛ drogue ta m'o mɛn n'a sɔrɔ o don kiiri la olu bɛɛ bɛ perepere la ten o ye kelen ye filanan n'a sɔrɔla fa kun b'a la a tun bɛ fɔ ko k'a bila ka taa fatɔ furakɛyɔrɔ de la fɔlɔ yan'a ka bila ka taa kaso la nka n'i y'a ye o ma fɔ c'est que a kunkolo kɔni Thierno nin bɛɛ la ne bɛ société de interpeller quoi ne bɛ Mali société interpeller et puis denmisɛnnin don san 30 ni kelen ouais i b'a dɔn an bɛ société min kɔnɔ sisan nɔ c'est pas que cɛ ye min fɔ je conçois ça non loin de là n b'a condamner et puis peine de mort kan ka appliquer ni mɔgɔ ninnu na quoi parce que ni meurtre avec préméditation de yo a y'a ko bɛɛ dilan ka ɲɛ a b'a dɔn a bɛna min kɛ parce que a b'a kunna à la suite des assassinats ale bɛna ta dɔrɔn directement a bɛ kɛ waritigi ye donc o ka kan ka faga mɔgɔ kelen tɛ o yɛrɛ mɔgɔ kelen fagali ye koba ye Thierno fo mɔgɔ 8 vraiment c'est dépassé mais n bɛ société interpeller yɔrɔ jumɛn la Thierno je ne cesse de le dire il faut pas que Mali la yan nɔ an bɛ ka ko dɔ kɛ en tout cas qui est très dangereux n bɛ an ka jeliw fɛnɛ interpeller a la Thierno fantanya tɛ dangadenya ye quoi Thierno i bɛ Mali sumu dɔw lamɛn ni fɛn t'i kun i sigilen i b'i yɛrɛ ɲininka o tuma e ye mun mɔgɔ sugu ye tellement a sumu dɔw sansi bɛ fantanya yɛlɛma k'a kɛ dangadenya ye k'i kɛ tɔgɔtiɲɛ sugu bɛɛ b'a la quoi en réalité n b'a fɔ n ko bɛɛ b'a kɛ mais a bɛ sumu caman de la mais Thierno nouvelle génération ni dɔnkili sugu bɛ da e sigilen de don a bɛ mɔgɔ bila ka wari ɲini cogo sugu bɛɛ la donc o de la i bɛna ye Thierno barakasiw cayalen don Thierno baratanyaw b'a la mais ninnu fɛnɛ bɛ a la an bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye cogo bɛɛ la pour que k'an kisi société d'a ma quoi
parce que fantanya kɛra non mais iko yoro la ne b'o yoro fili parce que o la tɛgɛ man ka ɲɛsi jeliw ma ou bien a man ka jeliw non ça dit que moi je pense non je vais t'arrêter yani kuma ka déformer ngo ko société n tilara k'a fɔ n ko hali n bɛ jeliw yɛrɛ fɛnɛ interpeller n ko Mali la société la fantanya man kan tɛ ka kɛ dangadenya ye après n ye jeliw ta don a kɔnɔ mais j'ai pas pointé uniquement les griots parce que dɔ bɛ bɛɛ la n ko k'i kisi société d'a ma hali a t'an ka duw kɔnɔ a je faga mais c'est clair du min kɔnɔ i b'a ye du caman de kɔnɔ sisan nɔ mɔgɔ min bɛ wari di n ko parents bɛ dugawuba kɛ de mais min bɛ yen nin nɔ i bɛ sɔrɔ i b'i yɛrɛ faga k'u kolijiw bɔ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ mais olu dɔw bɛ yen nɔ wari t'i kun dugawu tɛ kɛ e ye o hali ni mɔgɔ nana k'i den nafama yira n na cɔri nɔ e tɛ yira o mais pourtant e bɛ ka dugawu ɲini sen ni bolo la donc nafolo de kɛra dugawu san cogo ye sisan donc société bɛ interpeller mais jeliw fɛnɛ nɔba bɛ a la an bɛɛ nɔba b'a la donc il est temps que vraiment a ka yira fantanya in tɛ fatalité ye dangadenya tɛ ni i ma wari sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ala y'a don i ni fɛn dɔ cɛ il y a combien de personnes riches u bɛ ka fantanw avier pour un A ou bien pour un B i bɛ sɔrɔ santé ko ta fan fɛ gɛlɛya b'u la i bɛ sɔrɔ denko ta fan fɛ a kɔni kɛra cogo o cogo ala y'i dan a mi i dilan k'i la perfection elle est divine fama baden bɛ k'i envie les pauvres donc il est temps que an k'a fɔ fantanw fɛnɛ ye la pauvreté n'est pas une fatalité et c'est pas une malédiction. Et c'est pas une malédiction. Au cours de donc on va y aller mais moi ne ben titi munga oyi la mode l'éducation. Ouais mais ne la donne l'éducation surtout. Parce que n'anye mau éduquer n'anye demsen éduquer. Ça veut dire que utikaria kan ngeko ali fatule ko atini ngem ma wore fala jango yere. Ouais mais Chorno il y a même fois c'est vrai effectivement éducation ko de do mais éducation jonne be éducation di. Éducation est parent de fo. En be société mina ko bi. Mais kuma ka toto nta ira ka foko société be tienne no wa nta ira ka foko parents be yo ça dit que ou payer ou boloma jigi mais ni Mali société ta ka lajɛ parents kundaniya ta ka lajɛ Chorno sur 100 maa minnu yɛrɛ b'u janto ka denmisɛnninw ka éducation na a tɛ tɛmɛ 80 kan a tɛ tɛmɛ 80 kan wallahi o kuma c'est à dire a tɛ tɛmɛ 20 kan sur 100 80 i bɛ taa sɔrɔ a si jante a ka denmisɛnninw ka éducation na o ye kelen ye a filanan Chorno c'est à dire fɛn dɔ b'anw ka jamana kɔnɔ c'est pourquoi tout le temps nous on se dit musulmans ou bien an bɛ fɛn dɔ fɔ Mali ye silamɛ jamana ye Mali bɛ taa mais n'i ko ko Mali tɛ silamɛ jamana ye les gens s'énervent alors que n'an tun ye silamɛ jamana ye fɛn caman bɛ an to so parce que munna ala kumakan de don tant que n'an ma segin ala taama Chorno c'est à dire an bɛ ninnu problème sɔrɔ à la longueur de la journée o yɔrɔ bɛ yen ni an bɔra o bɛɛ kɔnɔna la il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamuya c'est à dire que mɔgɔw ka bila u kunna k'a fɔ ko garisɛgɛ ala ta de wallahi mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko garisɛgɛ ala ta de mais jɔn de b'o fɔ parents de b'o fɔ fɔlɔ parce que ni den ka dɔgɔn parents de b'a yira a la k'a fɔ ko maa bɛ se k'i to fantanya la i bɛ se k'i to c'est à dire i ka bolongoloya la mais k'i ka hɔrɔnya ni danbe k'o makara maa ka garisɛgɛ fɔlɔ ye mun ye o y'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe de wari tɛ se k'o si ma sanu tɛ se k'o si ma foyi dugukolo kan o tɛ se k'i si ma donc i bɔra mɔgɔ minnu na i bɔra anw minnu na i b'i jija togo sugu bɛɛ la i kana kɛ anw ma kumasuli ye mais parents jumɛn bɛ yen mun b'a hali a yɛrɛ bɔra togo min na n'a b'a ɲɛfɔ a denw ye yɔrɔ ka dɔgɔ donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ c'est à dire que ninnu n'a ɲɔgɔnna kɛwalew la a man ka bala anw na parce que an ye denmisɛnninw bila u yɛrɛ ma n bangebaaw y'an caman de bila u yɛrɛ ma u t'an contrôler an bɛ fɛn minnu kɛ u janto c'est à dire que u t'u janto a si la donc ni y'a ta k'a lajɛ hali ni ye par exemple an bɛ terrorisme ya kelen mun na Chorno tellement que parents taille c'est à dire que hali an ka autorités yɛrɛ ni y'a ta k'a lajɛ patriotisme tɛ fɔ denmisɛnninw ye c'est à dire éducation fɛn bɛɛ base ye éducation de éducation bɛɛ de tiɲɛna n'i ye terrorisme kɛlɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen u donna terrorisme ya kɛlɛ la dɔwɛrɛ tɛ dɛ Chorno pour que u ka se ka nafolo sɔrɔ maa caman bɛ yen terroristes bɛ ka binkani walew sabati village caman na i bɛ taa sɔrɔ maa mun yɛrɛ bɛ bila terroristes ninnu ɲɛ ka fɔ ka a ye taa attaque kɛ nin cogoya la i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ ye village natif dɔ ye mais a b'a kɛ mun de kama parce que terroristes bɛ wari min d'a ma mais mun b'o bɛɛ kɛ parce que tin min tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya min tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ gasi min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an tɛ joli kelen ye mais sigida sababuya la fɛnw dɔw tun bɛ yen
c'est-à-dire qu'il y avait des notions de base en parents tun bɛ minnu don anw yɛrɛ la minnu u kun b'u cɛsiri cogo sugu bɛɛ la walasa u ka se ka don an na k'a dɔn k'a fɔ ko jugu mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka na mais a ka kan i k'i ka jamana de bila sanfɛ a ka kan i ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ni e sigiɲɔgɔn man ka tɔɔrɔ sɔrɔ i sababuya la mais bi bi in na olu si tɛ kɛ donc bɛɛ tolen don yɛrɛ ma mɔgɔw bolo ko nafolo c'est-à-dire que nafolo dɔrɔn de ye hɛrɛ ye nafolo dɔrɔn de n'i ye nafolo sɔrɔ dɔrɔn o y'i kelen hɛrɛ ye i n'a fɔ Ala jɔn yɛrɛ ye mun fɔ caman bɛ bi an ka société kɔnɔ ni nafolo t'i bolo yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ k'i ye dangaden ye donc c'est-à-dire que parents nɔ belebele b'a la il faut que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko garijɛgɛ Ala ka garijɛgɛ dan tɛ ko nafolo mugu dɔrɔn kɛnɛya ye garijɛgɛ ye muso sɔrɔ ye garijɛgɛ ye den sɔrɔ ye garijɛgɛ ye parce que mɔgɔw dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Ala ye maa dɔw jɛ nin bɛɛ kelen kelenna la donc ni Ala y'o d'i ma i kan ka bila i kunna k'a fɔ ko o ye garijɛgɛ de ye nafolo garijɛgɛ o yɛrɛ o tɛ garijɛgɛ parce que ça c'est éphémère nafolotigi caman bɛ yen il faut que mɔgɔw n'u b'u denw éduquer u k'a yir'u la k'a fɔ ko nafolotigi caman bɛ yen i b'a ye u ka nafolo yɛrɛ sɔrɔli kɔnɔ u bɛ kɔlɔlɔ caman sɔrɔ an y'a caman ye faamaw dɔw bɛ yen ils ont eu des milliards et des milliards mais kɔfɛ mun de kɛra u nɔ minɛra jamana c'est-à-dire que u nɔ minɛra u labanna ka kɛ kasoladenw ye u ye sonyɛni ni fɛn minnu kɛ a bɛɛ kɛra o ye mais i ka hɔrɔnya n'i ka danbe i ka o makaran o ka bon ni sanu ye o ka bon ni nafolo ye voilà je fa boli ma fɛ i ka denmisɛnniya caman kɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ bon an ye marakaw ye kuma minnu bɛ ka bɔ i da i b'a fɔ i ye musokɔrɔbaw bɛ cɛkɔrɔba ka kɔrɔfɔw enregistré non bon tɛ u bɛ fɛn caman anw ye cɛkɔrɔbaw an tɛ ne tɛ cɛkɔrɔba ye mais en réalité moi j'écoute trop les vieux parce que olu bɛ ne anw bila sira caman na fɛn caman fɔ merci beaucoup i ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ ko kuncɛni nin ye ka foli lase bɛɛ ma k'a fɔ an ka hakili to an ka denmisɛnninw na kosɛbɛ mun ye subahana fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ sama bi bi in na a drogue nasugu cayara an ka hakili to denmisɛnninw na an k'u contrôler an kana kɛ k'a fɔ an ye denw kɔni n sɔrɔ Ala ye den don an garisɛgɛ la k'a kɛ k'an ka sira t'a la maa bɛ den sɔrɔ fo f'a ka kɛ ni yɛrɛ de ka engagement ye k'a fɔ i b'i hakili to a ka éducation na i b'i hakili to a ka ko nasugu bɛɛ la a ka ɲɛnamaya la fo ka taa fɔ k'a ye san 20 ni dɔɔnin sɔrɔ o de demandelen don denmansa bɛɛ fɛ donc o de bɛ na ni nin kofa sugu ninnu ye n'an y'a mabɔ denmisɛnninw ka ko la a bɛ na ni cɛnni caman ka jamana min y'i latilen jamukan min y'i latilen i b'a dɔn k'a fɔ ko a ye san 20 ni dɔɔnin sɔrɔ an fɛ yan farafinna o tun tɛ kɛ quoi surtout Mali la yan nɔ hali n'i ye san 100 n'i mansa ye san 100 ani san 1 a bɛ non mais komi c'est base ye jumɛn ye denmisɛnnin fitinin n'a ye taa sira min na de b'a fitinin a ka ca Ala fɛ n'a ye san 20 ninnu sɔrɔ a ka ca k'o sira bila ne yɛrɛ lamɔna sira dɔw kan anw ye si dɔw sɔrɔ an ka ɲɛnamaya éducation kɔnɔ an n'anw balila ka ko dɔn anw fitinin an bugɔra ko mun na n'an y'a ye an bɛ siran hali kɔrɔbalen yɛrɛ n'i kɔrɔbalen n'i y'a ye i bɛ siran i b'a fɔ ne fitinin ma bugɔra la wa n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan donc bala k'a fɔ o sababu dɔrɔn de la donc mun ka gɛlɛn o ye fitinin ma de denmisɛnnin bɛ ta ni sira dɔ de k'a dege ko dɔw la o la n'a kɔrɔbayara ni o hakililaw ye dɔrɔn a ka ca Ala fɛ a ti o taasiraw bila an bɛ dugawu lase bɛɛ ma folikan laban b'i bolo Cɔrɔ n b'i fo i ka invitation na ka n ka maraka kɛni fo ka n ka ɲɛmɔgɔyaso fo ka sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ fo u sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan merci beaucoup i ka folikan laban folikan laban bɛ ne de bolo Ala jɔn tɛ bi don ne la ka wuli yan dɛ Cɔrɔ n bɛ e fo fɔlɔ ni tilala n bɛ n ka maninka kɛni parce que maninkaw bɔra anw de la il faut que a ka sɔn o de ma donc n ka foli b'a fana ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni de fana an ka société diya ye kosɛbɛ voilà merci an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye hali bi Mali Ala ka taa ɲɛ Ala ka jamana in k'an sago an b'a ɲini an kanubaw fɛ a y'a partager kosɛbɛ parce que kuma minnu bɔra yan kumaw don faits divers don a bɛ maaw kalan a bɛ maaw bɔ ko caman kalama hali bi Ala ka an ka jamana k'an sago ye merci à toutes et à tous Ala ka dugu ɲuman kɛ au revoir Inspiration de W7 là, inspiration de W7 là, Abilafia. Agli già fra, come la dimmi fra, e fi tu ma fra, W7. Agli già fra,
dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛnminɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw be ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jate minɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i be se k'i ka fɛnmisɛni santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segi so. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RG Cosmétiques. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RG Cosmétiques.